Mali magpostro. Ani nay, wala na sa dito, wala may sila sa dito. Budget ko. Dinay karay. Ay, Kuya. Parang sa bawal sa sila dito. Tumaguan na ito. Natong tanan. Sige. Mag-share ko sa tag mga pasalamatan. Daugan na to bangat tos Ginoo. Sa miagi na tong pag-ari, gihimo na to ang prayer, dayong worship nag-inampuay ta, dayong gidaygan na to ang Ginoo mga kanta, dayong karon ang atong buhaton na purong is worship service taron, dayong ang magwali na to sa Dungruin. Sa dili pa, ato tas ko mga pasalamatan sa may inyuhang mga kadaugan. Sa di pa ta mangantahay. Ganihang kuan ning mga alas 12 na ba ito, doon ako pamati sa akong lawas. Pastor, sakit ay ulo, lain yung pamati sa akong lawas. Ang kuan, mga nira ba sila? Mao ni palit ko tambal. Pangayon ako sa Ginoo nga maayo jud ko. Dito ko sa Ginoo sila, palit ko tambal. Salamat sa Ginoo kay naulian jud ko pastor. Pangayo ra ta tuloy mo? Wala may pangayo ay. Di basta tindahan pastor. May dili wala pa tindahan kay mangayo ko. Ang tindahan man. Ako ra yung gipalit kay tinda man. Pero pasalamat jud ko sa Ginoo kay naayo ko sa akong gitumaro. Pinaagi siya mga panalangin. Maura na akong pasalamatan pastor. Sige na, salamat. Kuan ba sa ato ang pagbati dili angay, pero kuan na siya mga butang ko pasalamatan na ang Ginoo kay daghan kay gibuhat ang Ginoo nato biya. Sige sir Bunggoy. Sige, maing gabi ka natong tanan. Ako mapasalamatan kay ko sa Ginoo sa iyahang pag-uban ka na ako always, especially sa akong pagpanarbaho. Wala siya naghatag o kusog, maayong panghunahuna, peace of mind kana siya is kanang gasa na siya gikan sa Ginoo nga dili nimo mapangayo, dili nimo mapalit. Especially sa among pagpanarbaho, sa ako din pagpanarbaho, or sa atong pagpanarbaho is kinahanglan dyan na nga kanunay ta nga nagapangay kaniya giya. So feel na ko or akong nabati nga wala ko niya biyai, wala ko niya pasagdan. Of course good health, ato ang may panglawas, ihangap atong mga pangadlaw-adlaw nga panginahanglan nun iya nga gi-provide. So di ta katuo nga pagkaugma nana day tay magamit. So provision niya is always nga kana bang iyang gipadagaya diri kanato. So mismo pud kanako. So marehong pasalamatan sa Ginoo nga naabang dili na ko makita sa uban kun dili ngadto kaniya. So ang tanan ko maya ko ibalik sa Ginoo. Salamat dong. Sige na kog postpone ang mentoring sa Pisigami. Ba gikan atong September, October ta to postpone na pod. Gipangayo pa na ako may Ginoo kung ihabang kabubuton karong November 8 kung ihagid lang kabubuton go na ta dito. Ako alanganin ko gamay pero sa provision sa Ginoo lahi maguna sila nga denomination niya magpa-mentor sila ba murag naay gilisdan ko sa kong part kay base unya o kanang sa ilahang yung plano pero akong gipray nga ang plano sa Ginoo mo ay maog yoy matuman nang iya hagit tanan mo unot ra kita niya. So mo na po na ako na pong gipray nga sige na Lord humana mang postpone ani dayon na rong November 8 ang pagsugod sa ilaha. Pisigami is under na sa Pentecostal nga kuan
na denomination. So kung itugot sa Ginoo nga may mga partner nila, okay ra gyapon kaayo. Yeah, muna akong pasalamatan kay na mga opportunity ba. Sige, dong lisod bisig kahimtang pagkakaroon. Nag-oxygen na bagyapon. So 800,000 sa hospital. Grabe og kuan ba. Grabe og konsulay. Tungod kay grabe pud ang faith. Sige, kisa pailain. Ang sama yung 18 mo photo, 16 ipot na naman. Sige, ubarog yun na si brother. Salamat ko sa Ginoo no kay kuan. Bisag daghang mga siguro mga kakulian sa kinabuhi pero narag gihapon ang Ginoo kanunay niya. Labi na atong Sunday. Salamat ko kay dito man ko kagimit lang pastor kuan ba. Excited ako kay makita na ko aning Pastor Mundo muwali kay wa mo ko kita na niya muwali sige pastor na sila. Ya karon kay pag opening prayer ni Pastor Mundo mura mag nakulbaan ko kini ana man siya nga sa imong sa modala sa imuhang gi-pray na niya ang modala sa word ba. Kulbaan mag-word mo ito. Oh, gipuston. Nya mo to nga ako day. Kurog my heart to Diyos. Salamat gyapon ko kay kuan man na higa ako ang gigamit sa Ginoo sa Surprise day ka. dala sa iyang pulong dito. Nya para nako dako kay na siya nga kadaugan. Yes, very good. Dalahi ko na nga atong Diyos. Salamat kayo ang gabi ko itong panan. So dalayan kang Diyos na pwede ilmini siya sulagma nga nagkausap ka. Tungod siya presensya nga nagkausap ka. Salamat ko sa buhay ito na Diyos. Siyang pagkamaayo nga kanunay rin yun na binti ng iyahang pulong pa sa kuha. Kay usahay na time nga magkalibutan na mo. Mawala na kung pagbasa ng Biblia, kanang focus sa dito sa ato tutsangi maninda. Mga na ba nga. So salamat gid sa Ginoo nga naragi na panahon ng tulog ko. Ayun murag nay mo pa mga pabasahan ko Biblia. So tuki ko pila ka verse. Usa kong tulog kay nay murag sa mo rolsol nga murag ko na konsensya bitaw. Murag wala nang kagbasa na. Wala nang kagbasa man time nga tulog ko na, basta ko paklik ang Biblia. So salamat gid sa Ginoo nga nagay tulong na mag-remind sa kuha nga nagit siya. So dalaygon ka ang Diyos sa akong kinabuhi ko nga nagit nakakaplag po ko diya kanya sa ang pulong kay wala dyan usap po ko ka bisyo sa kalibutano sa una. So diyang naminyo na inanay na akong cover or sa prayer ko doon pastor gidungog. Ngayon kapalo ko nga nag-prayer to pastor sa kuha. So salamat gid sa Ginoo nga ako tibok pamilya nga naara po kanunay mi nagasimba sa pinagi kang Ginoo Jesus. So ako yung pasalamatan sa Ginoo nga bisan man sa mga balita nga shaking sa atong kinabuhi linog na di ko malikaya nga ulba kaya nakaagi na linog nga ko. So salamat gid sa Ginoo nga naragi ang tulong na naagit siya kung kinaunsa nga Marco hindi kuha niya nga siyang pagbalik may dumar yung tibok ng pamilya mga igsoon diyan ni Kristo. So kanatong tanan nga every katapusan Huwebes may nakausap ka o sa karon kaduang Huwebes na ron. So salamat gyud nga makadungog ko sa misa pulong. Ginagis pa nagtapo ko di ang kadungog mga sharing kadaugan sa matag usa kanata. So kanara kong gisalamatan sa buhay ka Dios. Thank you daw kay nga akong gibati sa sulod ng dughan ko. So daghang matang sa atong mga kasing-kasing o mga pwede nga mag-aposta pero pinaagi sa mga kanta pwede po siya mahubad pinaagi sa atong mga pagbati.
Aniyang mga kanakan, Father, nag-aawit sa kalipay, Ginoo, tungod sa imong mga walay maglubad, dali ka na mo, Father God. Lord, salamat kay nintak na kay mga kanakan ni mong giniusa, Father God. Ano sa paminaw sa imong balaan, Father God, sa pagdayig, kaalaman sa imong iningalan, Father God. Salamat nintak na Ginoo, imong ihatag, diri ka na mo, Father God. Isip among pakulay, Father God, because Lord, we know na kini among gibuhat karon, Father God, mao ni pakulay sa among kasing-kasing una, Father God, ug kanimo lang namo kini makamtaman, Father. Salamat sa imong mga pulong, Ginoo, nga kanunay nag-remind namo, Father God, maoy nahimo namong sandiganan, maoy nahimo namong strength, Ginoo. And Lord, sa imong pagkamaayo, Father God, ang ngayon ka sa among pagdayeg, pagsimba, pasalamat, Father. Pagsuon, ako walay kang dahil sa mag-aagli usab sa mga kasing-kasing uguna-una, Father God. Kay mong mga pulong, Father God, ma-try ka na mo. Gabi na pong tanan. Gabi. Pratama pa ng gabi na. Ako may nakapakalit. Ipakalitan, no? Kalmar ako kay Pastor. Si Brad, hindi ko na yung mawali kay yung wali kami. Wali mo na ako. Kaya ba kaya na opportunity nga gapag niya nato niya. One. Masalig na kita niya. Siya rin matabang na ito ba. So ato na yung kuan, ang bitan, na makita sa 1:11:38, abot na sa 44. 1:11:38, abot sa 44.
Biblia niya kay ako ng taon basahon. Akong basahon. Title ani gibanhaw ni Jesus si Lazaro. Sa 38, natandog na usab ang pagbati ni Jesus siya sa lubnganan. Sa kini kalango ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, sugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo baho na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Si Jesus mitubag kaniya. Wala ko ba ikaw sultihi na kung mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios? Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus ug miingon, Ama, nagpasalamat ko kanimo nga namati ka kanako. Nasayad ako nga kanunay kang namati kanako. Apa nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga niya dinhi. Aron sila mutuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Ug 3 og human nga isulti kini misinggit siya. Lazaro gula nga re. Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil ug ang iyang naong pinutos ug panapton. Badbari ninyo siya og palakta giingnan sila ni Jesus. So di takot mo. Ubo ra ni. Pero naratay pag-aambit na so apo sa kwas. Lord, dalay kong kaginoon ni kagahion. Salamat Lord sa imo ang kamaya sa mga tabi sa kanang Ginoo. Thank you Lord God nga diha kami karon naghiyo sa Ginoo ning mga panamalay sa igsuon. Ug salamat Lord God sa imong pulong karon Ginoo nga among pag-aambitan. Kini Lord, mo Ginoo nga kini makahatag kanamo Ginoo o pagtulunan sa matag sa kanamo Ginoo. Labos tanan Lord na kami habtan karon Ginoo. Akong surrender ni mga tanan Ginoo Dios na ikaw may magapamuhat karon ning kagabi Ginoo. Bahay kami Lord nga doon na kami maambitan karon nga amo Ginoong ma-apply sa mga kinabuhi. Talagang ka Lord, so walay katapusan akong gibalik ka kanimo ang mga pagpasalamat o pasilungo. In the mighty name of Jesus. Amen. So, paano ni kabahin ko siya og pagtuo. So, tungod kay ang istorya ni kay si Lazaro, saan siya ka suod bang higala ni Ginoong Hesus, sila si Marta ug si Maria. So siguro kaning istorya sa Biblia dili na ni bago na to kung kailan na nato ni siya nabati. Paano ko nagtuo nga doon na tayo bago ro nga katunon pod nga atong masusi sa atong kaugalingon ko unsa pa may naa nato nga angay natong apply dire. Wala pa nato. So sa 38 nagingon si Ginoong Hesus natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan sa kining kalangob ug pultahan kining niini gialihag bato. Ang istorya ni nga si Lazaro namatay na siya dapat na siya kaadlaw ug si Maria ug si Marta nga na maigsuon sa kuana ni adto nagkita mo gud si kuana ni si Marta magani nakikita ni Ginoong Hesus dito sa kuwan. Si Maria, Maria ug Marta. Dito sa saan niya ito? Ako ito kabasa sa Boro. Jerusalem. Dito si Ginoong Hesus niya. Iapas nila dito ba kay ipay balo nga si Lazaro nga nagsakit na. Kuan si Ginoong Hesus wala siya ni adto iya sang gidugay-dugay og adto sila si Maria ug si Marta ug si Lazaro dayon. Niabot sa panahon nga si Lazaro kuan gid siya kanang gibawian siya og siya kinabuhi so namatay na siya. So dinhi mao na hinungdan nga giadto siya ni Ginoong Hesus. Sila si Marta ug si Maria nga nagkuan na sila sa tuwa pa gabilar na sila ni Lazaro. Nagbangutan na sila. So dinhi gipakita ni Ginoong Hesus nga kung unsa gid ang gahom ba nga ang authority niya nga kanang kung tuo lang gid sila. Dingan sa diri nga iyang gisugo sila nga pablihan ang bato.
Dahil mingon si Marta ang igsoon nga namatay. Amingon siya, Ginoo, baho na siya. Karon kay upat naman ka adlaw siya sulod sa nganan. Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sulti nga kung tuo ka, makita mo ang himaya sa Dios. So before na siya nahitabo, gisultihan na siya ni Ginoong Hesus nga mabanaw ra sila Lazaro. Paningon siya nga, mabanaw ra gid siya Ginoo pero sa ang iyang gihuna-una nga si Lazaro mabanaw sa katapusan pa bang adlaw. Panahon na kung adto na si Ginoong Hesus. Dayon Dahil sa 33, sa pagkikita ni Jesus. Si Jesus mayon kaniya, wala ko ba ikaw o 41. Ug bilang gikuha ang bato, unya may hangad si Jesus ug ingon, Amahan, nagpasalamat ko kanimo na mamati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. So Ginoong Jesus nag-ampo siya sa amahan. Dayon sulti 43 ug human siya misulti ini misinggit siya Lazaro. Gula nga ri. Ug gula ang namatay ug ginupusan og bindahe ug ang iyang kamot ug tiil. Ug iyang naong pinutos sa panapton tungod. Sa una di panahon kung ilubong ka dito sa anang ilang lubnganan so puston siya. Puston nang minatay gyud siya sa panapton na bago ragwa man ilungon-longon sa una. Puston ra dayon. Karon siya kahion gid siya pa siguro di ba kay mo baho. Dayon. Isulod na dito sa langop or kanang bangag. Kanan so mo na pang hitabo. So unsay ato ang angay nato nga katunon ining leksyon kabahin ni Lazaro na ibanaw siya ni Ginoong Hesus. So kung ato siyang matandi sa atong kinabuhi sa dihang gusto ta nga baguhon na ta sa Ginoo o sa diyang gusto ta nga mulakaw ta sa baguhan ba sama ni Lazaro nga kanang itagaan siya laing nga kinabuhi so bagong kinabuhi kita usab sa atong kinabuhi nagitagaan tag bagong kinabuhi sa atong Ginoo apan diya sa pagdesisyon nato nga mulakat ta nga bagong nga kinabuhi diya sa Ginoo dunay mga babag sa atong kinabuhi. Mahimo nga mga tao, palibot nato, mahimo nga ato ang mga panginabuhian, himong babag or atong mga ginikanan tanan nga nato sa palibot mao himong babag sa kaaway. Sama sa yang Lazaro nga gusto siyang buhion sa atong Ginoo, apan dunay mga babag. Una katong bato sa langop nga gusto ni Ginoong Hesus nga kuhaon. Ikaduha, si Marta, nahimo po siyang babag, ingon siya, baho na, Ginoo. Upat na gukaan na, baho na, ayaw. Sa kwan, patuloy ayaw na. Ayaw na, Ginoo. Ayaw na kay, baho na. So sa ato sa kinabuhi, gusto tang mulakaw sa kabaguhan, kung nagsugod pa lang ta, daghan kay babag, ato nga sinatian. May mga atong mga panginabuhian, mga palibot nato, ginikanan, igsuon, tanan nga mga tao nga, nasa palibot nato kung may gamiton sa Ginoo. Pero kung salay nakanindot tungod kay ningon siya dire sa ang kapos sa mata ningon. Si Jesus mingon kaniya. Wala ko ba ikaw sultihi nga kung mo kaso. Kung duna dito pagtuo sa Ginoo, wala imposible gid niya. So kinahanglan diya sa ato paglakaw, sila sa kabaguhan, kinahanglan mo concentrate ang ato ang paglantaw dito sa Ginoo. Dili ta mulantaw sa atong palibot, dili ta mulantaw sa sitwasyon dato nga kinabuhi tungod kay mao ginay makabira. Sa 41 og ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus umingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo. So diha ay sa atong paglakaw diha sa kabaguhan, daghang mga babag mututok ta tong Ginoong Hesus, ug dili na ta mututok, musampit ta niya. Mutawag ta sa itong Ginoo. Ngano man, naa ni Ginoong Hesus ang authority. Ingon sa dire, ilang gikuha ang bato. Ilang gikuha ang bato unya mihangad si Jesus umingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namatay ka kanako. So diya sa ato pagtawag ni Ginoong Hesus di ay ang Amahan andam nga motubag nato kaniya. So si Ginoong Hesus mo masay tawag ni Jito nato. Kung sa pagkaliwala dayon. So
siya ang dalan. So kung sa ato ang pangayoon diya sa atong Ginoong Dios nga Amahan, adto na atong Ginoong Dios mga ipinaagi sa iyang pangalan. So dunay authority nga gihatag diha kang Ginoong Dios nga ato ta mga so dili lang kamo tutok kang Ginoong Dios dili mo tawag pud eta. Diya sa ato ang Ginoo nga ampo ta. Dayon 42 sa 43 ug human niya isulti kini nisinggit siya. Lazaro gula nga rin. Kung gula ang namatay, binukusan o gindahi ang iyang mga kamot o tiil o iyang pinutos sa panaton. Wadbaray ninyo siya o palakta, giingnan sila sa Iso. So diya sa paglakaw, sa kabag-uhan, una, dagang mo pagsulay. So gikinahanglan ta nga mo tutok sa itong Ginoo, mo tawag ta, dayon. Dili lang igo nga kanang kita desisyon na ta nga malakat ang kitang bago mo sa kabaguhan ba. Dili lang diya nga kanang murag abi kay malakat na ka kanang bago na gid ka. Wala pa nga usap ni sa among natunan gabi nga dunay na paninglaing bindahi sa ato nga kaugalingon. Bisan og nangalagan na ka sa Ginoo, bisan og nagsugod na ka lakaw diya sa bago nga kinabuhi apan doon na pa yung mga bindahi sa ato nga kinabuhi nga dalang tangon. Ug usan nini nga gamiton sa Dios para mutangtang makatangtang ang atong mga kaigsuon. Wala din ningon nga si Ginoong Hesus may mutangtang kun dili tangtangin ninyo sila. So sama ni niro mga gibuhat nato nga mga pagtigom usan ni siya sa mga paagi nga mga gamiton sa Ginoo nga ang matag usan nato kung sa may mga bindahi mga kuluhaon sa ato nga kinabuhi nga nakagapos nato mo sa gamiton nga murag mabadbaran ta iya sa atong mga nakagapos nato ba sa mga encourage sa mga tagupa sa mga paggasig mahimo nga kung sa Ginoo nga mawala ang makuhaan ang atong mga bindahi mga nakagapos nato. So matag-usan nato bisag madugay man tao mabago di sa pangalagat sa Ginoo doon na pagitay mga kuluhaon sa ato ang kaugalingon mga nakagapos nato no. So gabi among naambitan nga doon na yun nga doon na hinahanglan pa o kanang kaisog ba kaisog. So magpasabot na ang pagka talawan talawan o hadlukan. So nakina mo na yung bindahe sa usa nga hadlukan pa ka unsang klase sa hadlukan ka nga mo share sa pulong sa Ginoo. Hadlukan ka nga mupaambit nga to sa uban. So mo na yung mga bindahe po sa ato ang kinabuhi. Dayon kaduha gabi akong dala karon nga kuan kanang mga dautan nato tinguha. Dautan natong una-una o kasing-kasing. Muna yung usap sa bindahe sa atong kinabuhi. Nga ato ang ipakuha sa Ginoo. Sama sa ni limpyo bago nga kasing-kasing. So muna so sa matag usan nato inana ang dili lang kana daghan kay nga mga bindahe sa atong kinabuhi nga gusto ang Dios nga ipatangtang niya diha sa paglakaw nato sa bago nga kinabuhi. Sama ni Lazaro ang gitagaan siya laing kinabuhi sa Ginoo bagong kinabuhi. Ipatangtang sa Dios. So dili ikaw mismo matangtang kung dili mahimo nga laing tao gamiton sa Dios para may makapatangtang sa imong mga bindahe. So sumata ko sa nato ron nato bindahe sa mga pas sireng. Okay, bahala yan. Wale ra sila. So mga to, sa atong nakatunan ka maggabion nga sa ato di paglakaw di sa kabaguhan dili lang smooth no, dili lang kuan sayon. Dunay mohadlang nato, dunay mga babag nga mahimong masuod sa atong kinabuhi. Or dili mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga gamiton sa kaaway or mga panginabuhian. So gusto sa Dios nga mututok ra ta niya ug mutawag ta niya. Tungod kay diya sa pagtawag nato ato yung dunay authority ang Dios ang atong Ginoong Hesus nga mo tubag sa atong mga pag-ampo niya. Sa atong kinabuhi daghan pa kita mga talangtangon nga mga kagapot at mga imong binahi. Atong Dios nga isalig sa Ginoo. Dunay mga tao nga gamiton sa Ginoong Dios.
nga maoy mahimo nga instrumento para makabaton tao kagawasan no panatag usa so tapos sa kinabuhi gigamit po si Pastor Ben na mahimo po kung gawas nun so sa among pagpangalaga sa Ginoo so tataw na po nga adi pa ni dugay pangalaga sa Ginoo pero ingnon na ko nga naglakat pa ko na kinabuhi na ko sa bagong kinabuhi pero nagapos pa ko niya sa daan nga sala so salamat ko sa Ginoo nga dunay mga tao nga gigamit sa Ginoo nga para makalingkawas ko diya sa mga karaan pa nga mo nga kinabuhi nga although wala na namo gigamit wala na mo gikinabuhi pero nagsigir gyapon og gapos namo para dili ni makapangalaga sa Ginoo sa kuan nga paagi pagtubo nga paagi ba so salamat po sa Ginoo niya ako kay pasalamat gyud kay sa hinay-hinay nakuha na gyud na ang kuan ba akong mga wishes and dreams mga pangandoy sa kinabuhi itubag sa Ginoo akong pamilya mura kinahinay namin kay usa nindot man gyud siya sa pagpangalaga sa Ginoo nga kay usa ang pamilya nindot gyud kaayo so ako po salamat sa Ginoo gyud ako kadaugan na po nga ang Ginoong Dios nagamit bisag mga tao nga maoy mahimo nga po kuan instrumento so, sa inyo sa kinabuhi mausap na doon naging mga tao nga gigamit para nga mahimo taron nga inani naata sa atong Ginoo so ako pagdasig nga unsa may mga bindahi pa sa atong kinabuhi ato gyud itugyan sa atong Ginoo kasi may mo padala og mga tao nga iyahang gamiton nga para makahawat sa niya nga mga gapos dalay ko katubuhi nga Dios o ang gabi ka na sa tanan Siguro klaro man ang pulong sa Ginoo paklaro ko pinagi sa iyang alagad nga siguro mamalandong ka sa makadiyot unsa may Lord unsa may tangtango na ko Ginoo unsa may pindahin ako nga kana ikaw minasay sa mga pindahi diha sa imong kasing-kasing diha sa imong pagbati mag-ampo ta mga sabang sa Ginoo para maka-go na ta kay natay daghang mga butang nga iya pagigipa buhat nato ba so dili lang ta magpundo sa usa ka dapit nga diha ta pero kung napatong bato nga ali di gito kagawa si Lazaro so posible nga napoy mga ali diha so unsa man na siya nga mga makaali atong iampo sa Ginoo nga kanang tinuod gitang gawas nun nagkanag yung duwagin makakuha na to ba kanang ma-feel ginato gabing balaan o gamahanan ng mga Diyos Lord daghan kayong salamat ining kagabion Ginoo amo na pong pinasahi ng mga pagpasidungog kanimo Lord pinaagi sa imuhang pure nga mga pulong Ginoo salamat Lord nga imuhang gipakita kanamo ang sugilanon nga tinuod mahitungod ni Lazaro Lord imuha lang siyang gihimong example nga doon na gyud pagkabanhaw nimo Lord diri kanamo nga di gid mi magpabilin ining kinabuhi a Ginoo maabot man ang time nga mubulag ang espiritu diri kanamo pero ang espiritu Lord walay kamatayon ang kalag Ginoo walay kamatayon Ginoo Hinoon ang kalag nga mituod diha kanimo ipadayon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan Lord apan ang kalag nga wala magapanuod diha kanimo Ginoo imo itambong sa linaw nga kalayo Ginoo ug salamat kay Lord kay samtang do na pay dako kayong tsansa karon Lord nga makapangalagad mi tabangi mi Ginoo ug kuha ang mga babag kuha ang mga bindahi Lord wala ko kabalo Ginoo kung sa mga bindahi sa matag usa kanamo pero sigurado gyud ko Lord nga naa mi mga talangtangon Ginoo salamat nga mogamit ka sa mga isig ka tawo nga maka-fellowship mi kanunay Ginoo ug do na mi mga buluhaton Lord nga angay ming maghiusa sa Ginoo bisan pa karon Domingo Lord hinaot nga imuhang itugot nga ang dinhi sa tugas makaadto silang maniak Lord aron pakig fellowship aron pakig sandurot Ginoo o amo po sila ikauban Ginoo dili lang diha matag katapusang Domingo Lord salamat kay Lord aning imuhang disenyo Ginoo nga amo ra gyud gibalik ang original nimong
gibuhat sa panahon nga dinhi pagkas kalibutan, Lord, nga mao di ay kay epektibo kaayo nga makapatubo sa matag usa kanang kinabuhi. Salamat sa matag usa, salamat sa imong mensahero karon, salamat sa tanang nakadungog ug namati. Diin Ginoo mahimo tong dili pinugnan nga maistorya ko namo sa among pamilya o sa among isig ka Kristohanon Ginoo. Panalangini kaming tanan, Lord, bisan pa sa sunod higayon na si Dong Randy mo ano po yung gamiton niya Ginoo nga magkamensahe. Salamat kayo, Lord, sa iyang pagpagamit diha sa iglesia sa Langkagon, Ginoo, iyang pamilya, sa pamanilang ni Ronnie, dagang salamat, Lord, nila ni Joam, nila ni Ember. Thank you kay Lord nga doon nagpabiling ni Barog ni Ligon, Ginoo, sa pagtuo kanimo ining lagbaraha, Ginoo. Salamat sila mga kinabuhi. Tanang mga estudyante, Lord, akong iampo nga angkon sila kalampusan sa ilang mga pag-eskwela. Ang ibalik kanimo ang tanan, Ginoo, wala mi amo ang dungog, Lord, imo ang tanan dungog ug ang himaya pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Ang tanan magaingon. Amen. Amen.